সকালও তো হয়ে গেল, ওরা ভয় টয় খেলে নাকি? ফোনও তো করে না। এই বসের কাজ, খবরটা লিখে বসি तो झगड़ा हाल अब हम की और फोन के लगाबो छोरा के छोरा का फोन टा लाग गया जा साला फोन टन धरे ना साली वाली डाटा ना गिवे ओटे खेले ना के आके देखा फोन टन धरे ना কারে টালগা নাম্বার বে? ওই ছাড়ের হতে পারে নাকি? দেখি তো ফোনটা লাগিয়া। পুই পুই তোমার রিচার্জ শেষ। ये मोर রিচার্জ শেষ। कोई रे छोरा फोन तो लगाई ना देखी हमें आरे लग गया একদম ফোন করে হে। হ্যালো, হ্যাঁ কে টাকা ভুলালি নাকি? আই ভিড়ে যা। अबे सकाले मंगल में खरीदना के हां के बक्षित रोया जामा छिरे गेले मा बगुए जामाटा चेंज करा Run. আবে শালার বাটা শালা আমাকে মারছি। খারাপ বসকে ফোন দিই। बॉस फोन करे है হ্যালো বস, হ্যাঁ এরকম এরকম ব্যাপার। কি এরকম এরকম ব্যাপার বে? दारा ताला हम फुल लगाई বুঝিবে এত পাচ্ছি তো গন্ধ কেন করছে বে? হ্যাঁ বস, পারলে গন্ধ করে না। গন্ধ করছে বে, আমি যেখান যাই ওখান সব উঠে পালে যাবে। বস ফোন করেছে। কি হবে বলবে? हेलो बॉस दहाक के समय और झमला लेंगे ফোন দেবে? माटे सो हां হ্যাঁ ঠিক আছে, দাঁড়া আসছি আমি, দাঁড়া। চ বুলবুলি আই, শালাটাকে মারতে হবে আই। ঠিক আছে, আস্তে আস্তে দাঁড়া। ও ধরবে শালাকে মারা করতে হবে, চল চল মারা করতে হবে। শালাটাকে বগল চুলকাতে চুলকাতে মারবো। বস দেখেন যে তুই জানিস না আমি হাগরি বসবো এখানে নাই। শালা পাঁচছে তো পাঁচছে, ফের কোনটা দে লেবে রে। ये लावड़ा चैट नहीं जो आगे चला लो बे। तू की को तिलबे बस कइबे? देखते ना हम बसबे আমি বস তুই বসবে। सॉरी मारे नहीं मार तो मारा बोलो ना बॉस को बे साला बॉस पाद को भागते लगे ना कि बे ऐड द बॉस चले से দেবে কে না বে? अबे बुलबुली আমার চার করবে ওর চার হাত হবে। बस तुम पैसे दे हो चल लिबा तो। बॉस हमें से तो झगड़ा हम तुम्हारे का हम चले जाए হতো রে বড় सिक्स साला यार देख खाली हमार पैसा लॉस कराई तोरा। আসল লাগে হবে। ढाक दे गए मूत्र गए भूई दे धरले हाके কে ধরে হবে? तो मूत्र गए হ্যাঁ শালাটাকে মারতে হবে। ये এখন নিচে বস থাকবে অপরোড সালা। আপনি আর মুখে পেছনটা বল দিবি নাকি? কি বে কিসেলে তোমার ছিল কবে? কেন মারবো না নাকি? খালি ভুয়া আছে কেন বে? কেন বে হাগা লাগা হাগা দে তো ভুই দেখা দে কি হবে? হ্যাঁ খালি হ্যাঁ কে দেখ সাত আর পুকতে তো গুলি না মারদি। তুই এই পাট করে পেট্রোল গলে যা ভয় দেখাই দেবে। কাকে কইছে না বে? এই দেবা পেট্রোল দেখাই দেবে। यार के का हो जी ओरिजिनल पिस्तौल है बा हमरा बाल छिनु के लोकल पिस्तौल के मार साला के। ও বাবা বাবা গো ওরা কি আমায় মার্ডার করতে চেয়েছিল? ए बोल बॉस को बे কে জানিবে কখন পানি দিয়ে রে বস। बॉस पाले गए तेरे काছে ক্ষমা চাইলি আমি পারি আপনারা ধরে ক্ষমা চাই। ক্ষমা কর দাও বস থাম हम বলে কেমন বসবে? আগে বস সালা পালি যে তোরা কে ছেড়ে ना मूत्री बॉस में हांटते गए बॉस चले बॉस छेड़ दाओ रे हमर तो ठीक कर पिस्तौल है तहारा और ले से लाभ हो जेबे। ले ले लो वो तो तेरे पिस्तौलटा दे बस छेड़ दे। अगर मैं तो तेरा माफ कर दूं यार पर बार मूत्री बस से तला